So, bulan 1 hari tu saya perasan ada this white residue dekat lantai master bathroom kami. Bila saya investigate, saya sedar ada a few tiles dekat dinding ni dah lekang. Boleh dengar tile yang lekang ni dia bunyi lohong dari tile yang masih secure to the brick wall. Dan boleh nampak ada some parts of the tiles tu naik almost 5mm dari the finished tile level. Part yang dah lekang tu maybe 1/3 dari the overall size of the tile. Because of that, saya berani nak buat a DIY fix for this. First step, saya beli a tile leveling tool untuk rapatkan the loose tile supaya the tile ni flush balik to the tile next to it. Insert the metal pin, rotate dan ketatkan this black part. Boleh do by hand atau guna the tool provided. Lepas this step, saya tinggal this project lama sebab tak sempat nak selit in between other projects. Dan in between steps, banyak pula other projects yang higher priority. Jadi, 5 bulan jugalah baru settle this issue. Untuk fix issue tile yang dah lekang tadi, saya order this special adhesive yang ada a very small tip untuk apply adhesive dekat belakang the tile melalui the grout spacing. This step saya buat pertengahan bulan 4 hari tu. Saya apply the adhesive sampai adhesive tu melimpah keluar. Lepas tu saya wipe down any excess pakai wet wipes. Kalau floor tile, lepas sehari saya berani nak release dari the leveling tool. Tapi untuk wall tile yang size besar macam kami punya, better be safe and tinggal lama sikit bagi adhesive ni betul-betul cure. 6 minggu lepas saya apply the adhesive, baru saya release the leveling tool. Twist the orange handle sampai rasa the metal pin tu release. Kalau ada pin yang tertinggal dan stuck dalam the adhesive, boleh tarik keluar pakai plier. Now, kena clean up semua residue adhesive dekat atas the tile dan dalam the gap. Saya guna spirit alcohol dari Mr. DIY dengan wet wipes atau kain buruk dan sental sampai bersih. Last step, saya beli grout ready-made dari Mr. DIY. Saya pakai the plastic scraper untuk apply the grout. Saya apply banyak-banyak supaya grout tu masuk sampai dalam. Lepas tu, saya pakai a wet sponge untuk clean the excess. And all done! Nampak elok macam biasa balik. Untuk more details dan product link, saya share dalam my caption down below. Thanks for watching everyone. Till next time.